एटा होची कर्ता स्वप्नादेश फल सी मंदिर टी निर्माण कले छोट पार्कटे आ देखो केते सुंदर भाव में सब गछ लगी राधाकृष्ण विग्रह। हेलो हाय फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी एक्सप्लोरर ओडिया। आज आम गोटे नुआ जगह जाऊे जोटा कि नयागढ़ जिलार भापुर ब्लॉक अवस्थित गोटे गिरिगोवर्धन पहाड़ उपर राधाकृष्ण सुंदर मंदिर अच्छी आम सेठिकी जावा मंदिर केबेठू निर्माण मंदिर किंवदंती आ मंदिर केमती गठनशैली सबकिछ आपको देखी बास वीडियो को शेष पर्यंत देखूँ आउ यार लोकेशन मुझे मो डिस्क्रिप्शन में देदेवी आप सेठू चेक करदे। आउ गोटे कथा कहबी जदि आप एजाए मो चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ वीडियो को निज सांग मान भितर शेयर करूँ। तो चलतु पहुँची गले गोपाल प्रसाद। यहाँ हूँ राधाकृष्ण मंदिर को रास्ता गिरिगोवर्धन पहाड़ गोपाल प्रसाद यही रास्ता देखिए आमको गोपाल प्रसाद जावाक पड़ो गोटे भीतर एरिया रोचे तो एमती ही माटी रास्ता देखिए जावाक पड़ो जो जंगल एरिया पूरा अच्छी जंगल रास्ता देनी अधा बाट कम रास्ता देखिए पड़ो। पहुँची गले मंदिर परिसर में यू आरंभ हो मंदिर को रास्ता तो चलो जी भर को ये आगे गाड़ी ये पार्किंग करदे गाड़ी पार्किंग करदे आपको बर्तमान आपको मुझे देखा एवं आम मंदिर उपरको आसले राइट साइड्रे आपको देखा मिल पार्कटा छोट पार्क सुंदर पार्क अच्छी आउ जो टूरिस्ट मैंने आसवे से बसवाई सीट करा सीमेंट तैयारी एमती आगे आगे एमती ही अच्छी आउ साइड सब तो शो गछरा सब लगी आउ चलो देखो टोटाल भ्यूटा यार केमती अच्छी। ये जो आपण मैंने देखुं यहाँ हूँ छोट बाघ मानकर सब जंतु मान स्टाच्यू कराई सीमेंट्रे आठ जोटा देखुं से आप दोली छोट पाई खेलने जेहेतु यहाँ इवनिंग आसला तो धीरे धीरे लोक भी एठिक आसीगले एपटे ऊपर तो आप पार्क देखते ये सैड तो आसते आउ थे देखी दूसरी यार भ्यूटा केमती अच्छी। एबे आमे मंदिर भीतर को जावा तो राइट साइड आपन पार्क देखिले एबे लेफ्ट साइड रे आमे जावा आ लेफ्ट साइड रे गले आपन को एठी पांच देकी गला पर एठी आपन चप्पल हेरिका रखि परिबे रखि सारी के एठी हमर मेन एंट्री गेटटा एठी एंट्री गेट देकी आमे एबे भीतर को जावा आ एटा ही मंदिर रो एंट्री गेटटा देखन गेटटा केते सुंदर भाबरे काम हेछि केते सुंदर देखा जाउछि मध्य आ सब पत्थर सह सीमेंट खोदे हे केछि आ साइड रे सब जो देखुछन्ती एडा होछि शो गछ सब सुंदर भाबरे लागिछि केते सुंदर भाबरे देखन शो गछ मध्य लागिछि आ एपटे भी शो गछ लागिछि आउ एठी जोटा देखुछन्ती एटा होछि गोटे छोट जलाशय एटा लाइट भी लागिछि एटा राति हेले एठी लाइट फाइट जळे पानी भी स्प्रिंकलिंग हेकी एठी पड़े आपन को राति रे यार भ्यूटा आवश्यक लागिवो तो एबे एमिति ही अछि संध्या बेला आउ किछि समय पर यार लाइट लागि जिवो देखिबे आउ एपट साइड रे शो गछ हेरिका एमिति ही अछि सजा हेकी। एक्चुअली मंदिर एंट्री माने मुख्य मंदिर को आम जा
तो ये जो मुख्य मंदिर रास्ता यहाँ किंतु ता पूर्व मुझे आपको मंदिर बाहर दृश्य देखा दूसरी देखूँ बाहर मंदिरटा केते सुंदर देखा केते सुंदर भाव कम बाहर आउ ए सब सीमेंटर काम होती जोटा कि खोदे होगी काम होती आउ कलर ता ऊपर भी केते सुंदर भाव दि जाए आउ से ऊपर जो देखुं आप सी हूँ श्रीकृष्ण रथ श्रीकृष्ण सारथी अर्जुन रथरे बसुँच एठी भी से जिनटा रिप्रेजेंट कर महाभारत गोटे पार्ट ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ବାହାରୁ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏବେ ସାମ୍ନାରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି ମନ୍ଦିରର, ତ ଏଠି ଦୀପ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା। ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଏବେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମନ୍ଦିର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମାନେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବେ ଏବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଭାଇନା ବି ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବି କିଛି ଶୁଣିବା। ତ ଚାଲ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ, ସିଏ ବି କିଛି କହିବେ। ଚାଲ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ। 2019 ମସିହା ତିଆରି ହେଲା, 2020 ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାହେଲା, 2024 ହେଇଗଲା, ଏଇ 2023 3 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ଚାଲିଲା। ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମଠ ଥିଲା ଆଗ ପଟେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଚଳନ୍ତି ବିଗ୍ରହ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେ କର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେବା ଫଳରେ ସେ ଏ ମନ୍ଦିରଟି ନିର୍ମାଣ କଲେ। ବନ୍ଧର ବାହାଘର, ବନ୍ଧୁ ମିଳନ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନୁଆଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ସବୁ ହେଇପାରୁଛି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପକାର ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦିନକୁ ଦିନ ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି କମିଟି ଲୋକମାନେ, ମେମ୍ବରମାନେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟ। ତା ସହିତ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ, ସେମାନେ ବି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବ, ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମାନସିକ ଏଠି କରିକି ଗଲେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ କିଛି ଯାଇନି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରକୁ ଯାଇନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଟା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ୱାଲ୍ରେ ଆର୍ଟରେ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇଛି, ଏଇଟା ସବୁ କଲର୍ କାମ ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ଯୁବାବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସବୁ କିଛି ଏଠି ଦର୍ଶାଯାଇଛି କଲର୍ରେ। ଆଉ ଏପଟେ ମନ୍ଦିରର ମଧ୍ୟ କାମ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଥର ଖୋଦେଇ ହେଇକି ହିଁ କାମ ହେଇଛି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ପଥର ଖୋଦେଇ ହେଇକି ହିଁ କାମ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭାଇନା କହିଲା ଭଳି ଏ ମନ୍ଦିର ଜଣେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ହିଁ ଜଣେ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରଜକିଶୋର ଆଳୁଗ। ସେ ଏଇଠାର ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଗାଁରେ ଆପଣ ଯାହା ମୁହଁରୁ ଚାହିଁବେ ଶୁଣିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମନ୍ଦିରକୁ ରୂପରେଖ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଉ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି। ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଏମିତି ହିଁ ଶୋ ଗଛ ଅଛି, ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହିଁ ଶୋ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରର ଭିୟୁଟା ଟୋଟାଲ୍ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି। ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ସେପଟେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି। ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଫୁଲ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ଗେଟ୍ ଦେଇକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଯିବେ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ, ତ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଆଉ ତାର ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ତାରି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଏପଟେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅଛି। ତ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ରାଧା।
चलतु एबे आपन को आउ गोटे जिनस देखा आपन जो यहाँ देखुं पूरा खोला अच्छी ये टूरिस्ट बसिया मानी सीट कर देखो सेपटे सीमेंट रे आउ एठी खाली जगह छड़ाई बाहागर बंधु मिलन निबंध जहाँ भी आपंकर मांगलिक कार्य अच्छे आपड़ ये करेंगे एक्चुअली पूजकों कहवा अनुसार 1995 मसीह ये एक्चुअली गोटे पुराना आश्रम था जोटि जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा पूजा पाते तापर एठार स्थानीय लोकंर उद्यम बल गाँ लोकंर उद्यम बल आ ब्रजकिशोर आलोक जी कि स्थानीय बासिंदा जहाँ योगदान मंदिर में बहुत किसी रही तो उद्यम बल ही ए मंदिर आज एत सुंदर भाव में निर्माण हो पारी आठ हजार हजार पर्यटक प्रतिदिन आसुँच आ टूरिस्ट टाइम तो एठाकार गहली आप देखिले ही विश्वास करेंगे एत सुंदर भाव में तो चलतु आपको आउ गोटे जिनस ये आपको देखा देखूँ यहाँ जो आप देखुं ये देखो आमर कोणार्क गोटे एमती चक्र थाए आउ एठी भी एटा सीमेंट रे बना जाइए गोटे आम संस्कृति की दर्शाइवाई ये एमती ही करा जाइए देखो केते सुंदर भाव में आम संस्कृति की रिप्रेजेंट करा जाइए जदि मुझे कहबी मो वीडियो टिके भी भल लगी ताहले मो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को निज सांग मान भितर शेयर कर तो आज वीडियो ये रहा पुणी देखा आपण मान गोटे नुआ जगह